Sarpoila ni sini mungrogani. Ani mukla Biswahari Deborma, Golgonkora Deborma Prapata Primary School, ang বর্তমানে 2024 31 সেপ্টেম্বর ang অবসর থাকা ল্যাংলামাও থাকা মোকে আনি শ্রীমা এবং Nin para persen kamu? পারাকা গঙ্গাসরা ভিলেজ পুলিশ গঙ্গাসরা Tini to joton saimano teachers je eba shikhok divos phorungnai rokni kaisa malimung panda eba phorungnai rokni kaisa sal belaino noni bagibo kapal kam tei srung tongnai noni rungnogo je srung tongnai chirai rok broni bagibo belai kapal kam noni sal manai ke abuno teibai tini bo thayon rok malimung panda khaika ba tongthongmung panda khlaika bo thayo abo মিডিয়ানো খাবি আপো তিনি কথার সাল বলতে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ আসাইমা সাল তিনি বেলায় কথার সাল বর্তমানে মিডিয়ানো খাকাম ইয়াফো আনকাবো বর্তমান গোসাউই দङ রায়বাড়ি আইএস নায়ংমা হল তিনি angkusawi tongo uro জন তিনি অবসরনি বাগৈ যে সকা বিয়াফানাय বা খাগা বিয়াফান বাগৈ जों रो माने bo school ni phaika bo thaini phaika mane bo under ni phaika ar jaga teachers rok uro তিনি প্রাইমারি কে রায়বাড়ি আইএস উদয়পুর তৃতীয় ডিসি সমস্ত স্কুলের শিক্ষক থাকা বর্তমান টিচার এবং রিটায়ার্ড পার্সন যতন থাকি স্যার তাই ম্যাডাম যেগুলো যত ফাইকা না যতন থাকিকা মানে তিনি একটা তংসমানি সাল বর্তমানে যতন থাকা হমদমफ्राय তিনি টিচার সাল পালন বাই থাকিকা তাবক বর্তমান তাবক প্রেজেন্ট রং নগ যে फोरों तंनाय rok শিক্ষক tei শিক্ষিকা rok boroni bagui chiming dena retire ongjaro bo phayor আর যারা রিটায়ার্ড পার্সন ব্রত ফাইকান হয়ে জানাকে বর্তমান শরীর দংনাই সমস্ত টিচার এই হেডমাস্টার হেডমিস্টার এবং টিচার ইনচার্জ মোটামুটি যতন থাকা pai thak nang bo jora chiming bo bisini chiming nang mane rungno nang join khlaika bo bisini chiming nang poila nang teacher join khaibani সাজিনাই আং 1988 প্রথম আং রায়বাড়ি আইএসটি আন্ডার প্রাইমারি ইউনিট গামারিয়া হাই সেকেন্ডারি স্কুল আং প্রথম জয়েন খাইও এরপরে পুরো 5 বছর আং রুমানি পরে চুংথিং ছড়া যে স্কুল থাকা এরপরে বর্তমান গজনখোলা দেববর্মা প্রাইমারি স্কুলনি আং অবসর নাখা একে পুরো আনি অভিজ্ঞতা গাইছা মানখা আনি আনিয়ে 88 থেকে 2024 পর্যন্ত যে ফ্রংমানি অনেক আনি ছাত্রছাত্রীরা মানে চাকরি বাকরি মাখা কেউ বা টিচার কেউ বা টিএসআর মানে বিভিন্ন রকম তারপরে কিন্তু আমি গর্বের বিষয়টা বর্তমান যে গর্জন করা স্কুলনি আমি ছাত্র গর্বের ছাত্র চিরঞ্জিত নোয়াতিয়া বর্তমান গোমতী জেলা এডিশনাল সিএমও বর্তমান আমি ছাত্র আং গর্বের সাথে বড় সহ বর্তমান গোমতী জেলাनि সিএমও আমি ছাত্র চিরঞ্জিত নোয়াতিয়া গুবুন আनु গর্বের nang kaitam jaga bo mane kaitam rungnok nang mane mane among khana chen sengana kaitam jaga kha mane school barmani ta na nini ar jaga poila nang je rayo poila khagra joyen rayo bengali medium mangle na
যত বেঙ্গলি Bengali বাংলা। কপর এবং বেঙ্গলি কপর দङ লিটারেচাर ক্লাस হিসাবে खायसा कपराव दङ ताम नों साबजेक्ट ताम नों ताम बिषयनो नों फोरोंमाने मथामथि যত বিষয়नि पढियो এবং आंबा केबिजिवा आं कपराव पढियो এবং অন্যান্য সাবজেক্ট आइके तो बेलाय ननि जराव पहिला नों जइन खायमाने 1986 जों खामो 88 1988 BC आबो तां एसा जायाखौ नरक जइन खायब्रो ओंखे आरोनि आपरो नों जे टीचार मानफ्रु निनि स्टुडेन्ट रोंसों तने रक बम हाय ब्रनि माने निनि क्लास खायमुङो बम हाय के ब्रक खाना बा परे बम हाय ब्रनि माने रिजाल्ट लक ब्रनि मार्क्स रक ওই সময়ে মোটামুটি বেশিরভাগ ছাত্রী খুব ভাব এবং ওই যে ট্রাইবেল এবং নন ট্রাইবেল যতন মোটামুটি সমান সমান এবং যতন কখনাও ছাত্রের সাথে খুব ভাব এর মধ্যে ব্যতিক্রমী খরচাক্রমিত হাই মানে লেখা মাইয়া উপরোক্ত ব্রহ্ম যথেষ্ট চেষ্টা খাইকা এবং সফলতা অংশা জানাকে মায়া রঙ গাফে বুঝগৈ সফলতা অংশা नरनि जराव तो कुनु रोंनक रगो जों फोरों हिन्दी जेमन फेन हिन्दी कारेन्ट हिन्दी माहाय कुनु व्यवस्था करै मा कम्पिउटार रोंसोनाय रंनो फोरोंनानि बागै अमाय कुनु सेट दं आप्रो अजराव ওই সময় आं एकमात्र माखा प्रथम आंनि स्कुल गामारिया एसएससि प्राइमारि इउनिट मथे उप्र जोंफ्रें दङ जों फोरों दं माने स्कुल नगराव फेन दङ ना फेन दङ लाइट दङ मथामथि खुब गाहाम आंनि प्रथम स्कुल बर जागा माने आइ माने नामै माने असुबिदा माने सुबिदा करै बर नगर नों थांफ्रो माने रायो नाते कैसे तामु खमु गामारिया गामारिया कायथाम देबेनि स्कुल ना ना प्रथम आं गामारिया स्कुल दंखा तारपर खुब गाहाम एरपरे चुंथिं सरा स्कुल आइना सुबिदा ना उमखे महारानी एलाकाया मखे तुलामुरा एलाका रायखेता उ समय काइनि स्कुलबो चुंथिं करै माने चुंथिं सरा देबि स्कुल करै এবং গর্জন খোলাবো করিকা বর্তমান মোটর যত স্কুল চুংসেং দङ এবং ফ্যান লাইট যত সুবিধা দङ কম্পিউটার দङ যত কিছু कम्पिउटार तो दं आप्रो उ समय तो करि ताखे दङ ताबो गेमाय ना माने चिनि जराव आं जे पहिला माने गोबां मा नुगो गोबां मा रोंनो जे आप्रो तो ननि जराव तो जे बुरा बुरा साइफैमानि निम तो जेतु बयस बथांखाबा नों नुइ फायना आं खाखायो तामाने आं निजेबो नुइ फायखा बेंगली मेडियाम परि फायमानि माने रोंनो रगो किचिं मिचिक बेरा आगे तो बिल्डिंग परि मा फायाबा मुस्किर बेन्च गरै बेन्च सागार मुस्कि पुनखि सैखि गोबां माने ताइलाम गरै दगार गरै माहायराव जागो माहायराव देदक लायख नंले ना उबोखे क्लाइखा बाय आंनि प्रथम स्कुल गामारिया एसएससि स्कुल এবং চুংথিংসর स्कुल मोटामुटी गाहाम दङ কিন্তু प्रथम फायै आं 1996 গর্জন খোলা দেববর্মা পাড়া যে স্কুল পুরো স্কুল ন পুরো বৈনিনগ পরীক্ষা বৈনিনগ প্রথম এরপরে স্কুল খাইটা স্কুল খাইব পুরো মোটামুটি এত উন্নত ইয়া তাকে যত দালান কুটাঙ্গা তা খুব ताबो नों रिटायार खाना रिटायार दंखा आं 2024 नि 30 सेप्टेम्बर थांनाय बेसेयाव माने दं के हामबाय दं बेलाखे नों बस कुनि माने रिटायारिं फाय ताबक গর্জন খোলা দেববর্মা পাড়া জিবি স্কুল পূর্ব দুর্মা কুলামুরা এডিসি কলেজনি গর্জন খোলা দেববর্মা পাড়া জিবি স্কুলনি आं 2024 नि 30 सेप्टेम्बर आं रिटायार दं फायजा এবং नों तो रिटायारिं फायखा हे दे थाना बुजुं फानो आरोनि जे रों तंनाय रंनो फोरोंना बुजुं फानो थै मानलिया तामंके निन जरा ग्रे खालाय जरा बायखा हायनि बागैनो आरोनि जे निन स्टुडेन्ट रोंसोरोंनाय ताइ रोंसोरोंनाय जों रंनो बायखे नों फोरोङै फायखा एबा नों ग्रे फानो भिडिअनि बिसिं ताइ नों ताम ककचार मुं तंनाय ब्रनो उबो आं যতন নগ্ন মিডিয়াनि तरफ থেকে आं
যে আমি বর্তমান স্কুল এবং পুরা এডিসি আইএসি যত ছাত্রছাত্রী পরিণয় রং আর তারও রং যেমন শিক্ষক রং নিজের গার্জিয়ান নিজে অভিভাবক হিসাবে লেখাপড়া খাই বয়সত চিরঞ্জিত নুয়াতি হাই নবু পাইছে কুসুবো কামানাय এবং জানাকে খুংনাय রং আর কয়ু যেমন ছাত্রছাত্রী উৎসাহ হাইকায় এবং বন্ধু সুলভ টিচিং ছাত্রছাত্রী রং পরিণয় রং নিজে টিচিং বায়া হিসেবে রং খুঙানি থেকে जेबो कुसुबो कामानाय ছাত্রছাত্রী नों क्लास टिचारसि ना माने हेड मास्टार ना ना क्लास टिचार द हामबाय द हामबाय